ayan guys ha, second layer na tayo guys. Ayan guys, second layer guys ha. Same process lang yan guys ha. Remix. So sama dito tayo guys ha. Konti-konti lang yan. Ganyan lang guys ha. So, konti lang. Parang ang pinipit siya. Ayan guys. First layer ito guys, first layer. Puto lang naman ang video ko. Ano ba yan? Ayan guys. Ngayon, kata tayo ng do ulit do. Ayan guys. 2 layer na tayo guys, sa 2 layer. Parehas lang ang process niya guys. Just 2 layer na tayo. Yan guys. Oh, ano na tayo? 2 layer guys, ito na. Ganun din ang process. Ganun din guys ang process niya. Yan guys, 2 layer. Yan guys, 2 layers ng lasagna ko guys. Yan. Kaya masarap yan ang gumawa. Kaya ito yung gawa natin. Pilipinong gumawa, masarap talaga. Walang reklamo. Pero pag ibang layang gumawa niyan, ako po, bumasan bumabalik. Marami. Baba. Soya girgir, asada. Bituhan lang sa kanila guys yan. Ayan guys, nakita nyo na ha. 2 layers guys. 2 layers lang ginagawa ko. Tapos sa mga pagsabil na ulit. Dito nalalagay ko yung aking scrap kasi sayang to. Yan guys, yun na ilalagay ko. Guys. Ay, project guys ha. Little cheese. Sa nakakalimutan talaga natin. Tandaan na. Guys, sa preparation. Marami pa akong gagawin. Guys. Two layers sa tayo guys.
marami lang yung para lumikit lang siya guys. Yan guys, ano ulit tayo. Last layer na guys. Balsamid na tayo. Bebe! Ada ka check! Guys, last layer guys. Yan guys, last layer. How are you? I'm fine, good. Guys. Last layer tayo guys ha. Guys, last layer. Tingnan nyo. Lasagna na siya guys ha. Last layer guys. You see? Ito yung kung paano gumawa ng maliit na lasagna. Bebe, may lasagna. Pinis o ano? Lasagna خلاص يا شيخ. شيخ ريك. Yes. كده زي دي على طول. Ada 13 pieces now. Finish. واو. बहुत बेहतर. 13 pieces na nagagawa. Nasa ubi na yung ano. Nasa ubi na yung 7. Pang dalawang gawa ko na ito guys. Faisal, habibi. Finish. No, hada. May lasagna. Finish. Suya ba, suya golden brown coming o no? Yan guys. Wait, habibi. Ay, sabi video ah. Wait. Suya dagiga. Suya dagiga. Yan guys. Mga para na eksena. Yan guys. Yan tayo sa kabilis guys. Clean and then I put tubig guys. Ito ang paninaw pa kung iniiyak. Yan na yan. Ayan guys ha. Ready na yung aking lasagna guys. Ayan. Ayan na guys. Ayan na guys yung lasagna ko. Ayan na guys. Tatanggalin ko na yan guys ha. Ayan guys yung unang pito kong ginawa ha. Guys, yan yung unang pito kong ginawa ha. Unang pito yan guys. Ito at saka ito. Yan guys, ready na yan guys ha. Yan yung unang pito na ginawa ko guys. 4-7 I make. Yan guys ha. Ano guys. 6. All 13 I make another 4 ha. 17 I make. Yan na guys ha. Nakita nyo naman yung ginawa ko guys. Palipat pala. Yan, 7 yan. The first 7 guys ha.
I have another 6. Yan guys ha. Tingnan nyo yan. Lasagna hata. Oh, good. Gumawa na naman ako ng 10 kilo na bolognese guys. Kasi mga 2 araw lang yun, mga 1 araw, kalahati lang yung ginawa ko na, na lasagna. Ito ulit yung bolognese ko. 10 kilo yan guys ha. Yan, ready na yan guys. Konting boiling na lang. Ha? Yan, kita mo. Yan yung bolognese ko guys. Yan na lang kung ano. Yung sasabay-sabay ko na. Ito yung isang maskotito yan guys, maskotito. Yan guys ha. Finish na uli yung aking anim ha. Guys, pull out na natin siya. So guys. Pull out ko na siya guys ha. Yan. Ayun nagawa natin guys ha. Bali 17 pieces ha guys ha. Na ganyan no. 17 na lasagna yan guys. Yan, may offer kasi sa amin. Yan guys ha. 17 pieces yan guys. Yan lasagna ko na yan. Yan. Kita nyo yan guys ha. Yan yung ginawa ko ngayon. Sa gift lang yan guys. Yan. 17 pesos guys. Already give to customer. Yan guys ha. Thank you for watching guys. Thank you for watching.